راديو كومبوس مع حسن بلواعر. عسلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما الاختياريه. فام معاكم بيان سور زينب مالكي في تعويض الزميل حسن بلواعر. ان شاء الله يرجع لكم في موفور الصحة بارتيغ من الجمعة الجاية. شكرا لكم انتم اللي قاعدين تتابعوا فينا وين ما كنتوا. برنامجنا اليوم من ألوية فام سبيسيال راديو كومبوس باش يحكي على المستقبل ومهن المستقبل ومسيرات مهنية مضمونة إدي فرانس اللي تصحح شراكة مع ديجيتال كوليدج فرانس. شنو هي الحكاية؟ شنو الشراكة هذية؟ شنو باش تقدم زيادة للطلبة التوانسة؟ اليوم في الجزء الأول باش نحكيو مع السيد أليكسي كلوي اللي هو الشيف ديجيتال أوفيسر في ديجيتال كوليدج وميتافيرس كوليدج. باش نحكيو زيادة مع السيدة سابرين متعلة المكلفة بالأعمال الأكاديمية في إدي فرانس. هكا حاولت نترجم أنا الستاتيو نتاعها وهي تصلح لي من بعد. باش نستضيفوا زيادة أمين حمروني كانديدا من إدي فرانس اللي باش يبدا الدراسة نتاعو في ديجيتال كوليدج في الغونتري إن شاء الله 2022-2023. يحكي لنا على الباركور نتاعو على الشوا نتاعو وشنو محضر روحه باش يعيش في الاكسبيريونس الجديدة هذيا. وباش نكملوا مع السيدة غابرييلا كروزي اللي هي مديرة قبول المرشحين في الجامعة الفرنسية العريقة سيونس بو. هذا البروجرام نتاعنا لساعة كاملة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. انتم تسمعوا في ألوية فام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بلواعر. كيف ما قلت فما ضيف باش يكونوا معنا في الجزء الاول والجزء الثاني من ليميسيون. في الجزء الاول باش يكونوا معنا في ربط مباشر السيد أليكسي كلوي اللي هو الشيف ديجيتال اوفيسر في الديجيتال كوليدج وميتافيرس كوليدج فرانس. دونك ديكو يحضر الكل يكون بحذانا. وزاده معنا لهنا في الاستوديو سيده سابرين متعلة مكلفه باعمال الاكاديميه في إدي فرانس. ترجمه صحيحه؟ اي صحيحه. شو احوالك سابرين؟ الحمد لله يعيشك. صحه لاباس؟ الحمد لله تري بيان. ميرسي اللي انت موجوده معنا اليوم على خاطر عندنا برشا اسئله نحبوا نسالوهم لك. وان شاء الله الناس الكل المهتمين بالدراسه في فرنسا ونعرف اللي هما برشا وبرشا عائلات قاعدين يسمعوا فينا اللي باش يتقال اليوم يهمكم. دونك خليكم معنا باش تاخذوا اكثر معلومات ممكنه. وباش يكون زاده بحذانا وضيفنا هو موجود بحذانا لهنا في الاستوديو امين حمروني اللي هو ان كانديدا دي فرانس باش يبدا دراسته في الديجيتال كوليدج اللي باش نحكيو عليه بالكدا اليوم في الغونتري 2022-2023. امين مرحبا بك. مرحبا بك عايشك وبالناس اللي يسمعوا فينا الكل. يعيشك يا امين. شكرا لك. شويه خلينا نرجعوا على الاكسبيريونس نتاعك الكل لو باركور اكاديميك وعلاش ماشي تقرا اكزاكتومون في الديجيتال كوليدج. يقولوا لي اللي السيد أليكسي كلوي حاضر معنا مباشرة. أنا فرحانة برشا اللي هو موجود معنا في الجزء الأول. نعاود نفكر اللي السيد أليكسي كلوي هو الشيف ديجيتال أوفيسر في الديجيتال كوليدج والميتافيرس كوليدج. Monsieur Clouet, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Moi, très bien. Je vous remercie beaucoup d'être parmi nous pour cette édition spéciale d'AlOIFM spéciale Radio Campus. Alors, on parle de... quand on a mentionné Metaverse College, les gens ils m'ont dit alors... Toutes les personnes vont travailler maintenant sur Facebook. J'aurais dit non, c'est autre chose. Donc on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Bien sûr. Alors, on va commencer par le commencement. C'est quoi le Digital College ? Alors, Digital College, c'est l'école qui forme au métier du digital. On a un slogan chez nous pour bien faire comprendre, on ne recrute pas l'élite, on la forme. Et en fait, vraiment, derrière ce mantra va se cacher tout l'âme de notre école, qu'on aime faire partager à nos étudiants qui souhaitent apprendre tout le métier de la communication, du marketing, du web et tout un tas d'autres choses. Très bien. Alors là, on va discuter aussi, ou alors on va présenter aussi ce partenariat que vous avez signé avec Edu France. Il s'agit de quoi exactement ? C'est un partenariat où justement on va aider Edu France qui justement aide les étudiants qui souhaitent étudier en France et du coup on va être vraiment sur de l'accompagnement et la possibilité de recevoir des étudiants qui souhaitent tout simplement parcourir l'ensemble de nos formations sur Paris, que ce soit par le biais du digital mais également au niveau de la banque, au niveau de l'assurance, également de la mode et également du commercial. Donc c'est vraiment tout ça, ça se passe sur Paris et on est en partenariat avec Edu France pour recevoir ces étudiants. Très bien. Alors, Monsieur Clouet, là, vous venez de citer à votre slogan chez Digital College, on ne recrute pas l'élite, on la forme. Donc maintenant, moi, je suis nulle en digital, par exemple. Est-ce que je viens chez vous et je deviens l'élite du digital ? C'est tout l'objectif, justement. Nous, on a des étudiants qui viennent de différents horizons, qui n'ont vraiment limite pas touché à du digital, qui viennent de la comptabilité, du commercial, des ressources humaines. Et nous, l'objectif, c'est peu importe votre parcours, ce qui va être vraiment important, ça va être votre motivation, votre détermination, et on va vous apprendre justement à vous professionnaliser, à vous donner tous les outils pour devenir un acteur principal du digital. Très bien. Donc là, on a énormément de personnes qui vous écoutent, ici en Tunisie, mais un petit peu partout dans le monde, qui peuvent être intéressées
par Digital College. Comment où exactement on peut trouver Digital College en France ou éventuellement à l'international? Alors, je vais commencer par la France. Nous sommes déjà actuellement à Paris, Lyon, Montpellier et La Réunion. Et nous allons ouvrir pour la rentrée 2022 à Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nice. Donc, de grosses ouvertures. Et concernant l'international, on est actuellement présent à Bamako et également à Douala et à Yaoundé. Et par contre, je préfère préciser, on a également un campus en ligne où, peu importe dans le monde, vous pouvez étudier en ligne sur l'ensemble des parcours de Digital College. Donc, si votre pays n'a pas la possibilité d'avoir Digital College, vous avez en ligne le campus numérique qui vous permet de faire la formation directement. Et très bien. Et donc, par exemple, le collège en ligne que vous venez de citer à l'instant, on peut y accéder aussi avec du France. On peut comprendre un petit peu le process d'intégrer ce collège en ligne. Oui, alors c'est le même process que pour les étudiants en présentiel, c'est-à-dire que c'est un entretien de motivation, donc il n'y a pas de concours à proprement parler, et c'est un campus qui se fait également après un entretien, et donc dossier de candidature plus entretien, et vous obtenez votre réponse 48 heures après tout ça. Très bien. Donc, Monsieur Clouet, là, vous venez de citer aussi plusieurs disciplines. Vous avez parlé de mode éventuellement, d'art culinaire, de plusieurs disciplines. Donc là, pour les personnes aussi qui nous écoutent, les étudiants principalement, les familles, parce que vous savez, c'est une décision qu'on prend en famille ici en Tunisie, en tout cas c'est ce que je connais moi. Comment on peut faire, qu'est-ce que tu veux faire à l'étranger, pourquoi tu veux suivre ce genre d'études. Donc, qui sont concernés ou quels sont les diplômes ou la formation qui est proposée justement par le Digital College pour mettre des statuts, pour mettre des noms sur ces diplômes-là? Bien sûr, alors là, je vais parler exclusivement de Digital College. Donc, les formations vont du bac jusqu'au bac plus 5. Après, attention, nos diplômes sont au niveau du bac plus 3 et du bac plus 5. Donc, ce sont des bachelors, des MS et des MBA. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme niveau? Je vais vous les citer. Au niveau bac plus 3, vous avez un parcours bachelor marketing et marketing digital, pardon. D'accord. Okay. Un deuxième parcours qui est le bachelor communication pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment développer la visibilité d'une marque sur le web, mais pas que, avec par exemple la prise en charge d'événementiel, la création de visuels, pour que ça devienne vraiment des directeurs artistiques. Et en troisième année, pour finir, on a également un bachelor gestion de projet numérique, où là, on va mettre l'accent sur l'innovation et les nouvelles technologies. Ça, c'est pour le bac plus 3. Maintenant, je vais rapidement passer sur le master. On a 4 parcours également. Un parcours dans la continuité du chef de projet innovation, qui est un master sur l'innovation également numérique. Un parcours de communication digitale, un parcours de web marketing et pour finir, un parcours de start-up pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre. Parce que Digital College est une école qui accompagne les étudiants souhaitant développer leur entreprise. Très bien. Alors moi, j'ai une toute dernière question. J'insiste, c'est une décision qu'on prend vraiment en famille ici. Et je salue toutes les familles tunisiennes qui sont en train de préparer la rentrée de l'année prochaine pour leurs enfants, les bacheliers ou ceux qui ont justement un parcours universitaire qui est déjà derrière eux, une maîtrise ou un master. Et pour leur parler un petit peu de ces métiers du digital, parce qu'aujourd'hui, quand on parle à des parents, on leur dit « moi je veux travailler dans le digital », il y a plein de parents qui ne prennent pas ça au sérieux, qui ne voient pas vraiment le futur de ça. Ils entendent bien ingénieur, médecin, architecte, tout ça, ça leur parle. Mais dès qu'on parle de métiers dans le digital, ils ont un petit peu peur. Donc on parle de quel métier exactement ? Alors, en fait, tous les métiers sont concernés aujourd'hui par le digital. Aujourd'hui, si vous voulez exister quand vous êtes petit restaurant, vous avez besoin d'exister sur Internet. Donc, ça va être la création de sites web, la gestion des réseaux sociaux, le développement de contenu, justement visuel et également rédactionnel, et plein d'outils techniques qui vont vous permettre d'avoir cette visibilité sur Internet et de pouvoir apporter du chiffre d'affaires directement en ligne. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne et que tous les postes aujourd'hui sont concernés par le digital. Donc, je tiens à rassurer les parents, il y a du travail et au contraire, tous les métiers sont en train de se digitaliser, qu'on le veuille ou non. Très bien. Alors moi, je vous laisse un dernier mot pour tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui, qui veulent avoir un peu plus d'informations sur le Digital College et Metaverse College. Vous leur dites quoi à toutes ces personnes qui vous écoutent depuis la Tunisie ? Qui n'hésitent pas à nous contacter directement sur le site de Digital College, qui sont les bienvenus. Et encore une fois, comme j'expliquais, nous, on ne regarde pas du tout le parcours, regarder spécifiquement le parcours ou les horizons. Ça va être vraiment l'envie, le dynamisme, le projet que l'étudiant aura derrière la tête, qui va nous motiver à recruter l'étudiant. Donc, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à passer sur le site web. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans cette première partie de cette émission spéciale. Je rappelle, Monsieur Alexis Clouet, chef Digital Officer à Digital College et Metaverse College. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation
Dans cette mission, vous à l'écoute الناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا توا واللي قاعدين من قبيلة يسمعوا الكلام الكل بالفرنسوية. سامحونا بالطبيعة على خاطر الضيف نتاعي يتكلم بالفرنسوية، لكن مهم جدا أنكم تعرفوا شنو كنا نحكيو جوستومون على الديجيتال كوليج والميتافيرس كوليج مع السيد أليكسي كلوي اللي هو شيف ديجيتال أوفيسر في الجامعة هذه، اللي اليوم تقول لك الجامعة نتاعنا تحضر الناس الكل لمهن الديجيتال، مهن الديجيتال المتنوعة اللي ما تنجم تعمل حتى مهنة اليوم في العالم من غير ما تكون عندك اون ميتريز لهالمهن هذه نتاع الديجيتال. واللي المستويات المختلفة اللي تنجم تتقبل في المؤسسة هذه هما الناس اللي عندهم اون ليسانس ولا اللي عندهم اون ميتريز وان ماستر في دو نيفو ديفيرون، دي فورماسيون ديفيرونت، وكل واحد ينجم يسأل على الباركور نتاعو الخاص. الناس اللي تسأل زاده موجود كانوا بريزونسيال والا نجموا نقراو اون لين، لي دو اوبسيون موجودين، اللي حاجة مهمة زاده باش واحد يعرفها على خاطر انترنت اليوم توفر لنا هالبوسيبيليتي هذه. اون بريزونسيال موجودين دي سيت في فرنسا كما وضح لنا السيد كلوي، وموجودين زاده دي سيت في الكونتينون تاعنا في افريقيا في 3 بلدان مختلفه ولا 3 مدن مختلفه. دونك هذايا برينسيبالمون اللي يتقال انه الناس تنجم تحضر المستقبل نتاعها ومستقبل هالمهن هذه اللي كما هو ذكر مضمون، على خاطر اليوم العالم الكل ماشي في هذا بو امبورت السيكتور اللي انت تخدم فيه لازم تكون عندك اون ميتريز بالديجيتال. دونك هذه حاجه مهمه ومهمه جدا. احنا باش نزيدوا نفهموا اكثر على خاطر فما شكون في تونس ينجم يسهل هذا الكل. نحكي على ايدي فرانس وباش نحكيو على هذا الكل مع صابرين بعد شويه. خليكم معنا راجعين. TFM سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعر. معكم اليوم اكسبشنالمون زينب مالكي في تعويض الزميل حسن بالواعر. ان شاء الله كما قلت يرجع لكم الجمعه الجايه في موفور الصحه. برشا ناس قاعدين يبعثوا لي في دي كومنتير قالوا لي حكيت على زاده ميتافيرس كوليج شنو الفرق بيناتها. دونك ضيفنا الاول باش يرجع معنا بعد شويه باش يعطيكم اكثر تفاصيل. اما قبل هي موجوده معايا في الاستوديو، فرحانه برشا بالوجود نتاعها صابرين متعل مكلفه بالاعمال الاكاديميه في ايدي فرانس. مرحبا بك مره اخرى صابرين. ميرسي على الصبر نتاعك اللي قاعده معنا باش تجاوبنا على الاسئله هذيا. حكينا على الديجيتال كوليج، اما ايدي فرانس عامله بارتناريا، عامله شراكه مع الديجيتال كوليج. شنو لي زافونتاج اللي عندكم انتوما في هالشراكه هذه واللي عند سورتو لي ستوديون اللي يتعداو بكم بور انتغري هالجامعه هذه؟ Donc, EduFrance travaille beaucoup sur les partenariats avec les établissements privés FIFRance. D'ailleurs, on a plus que 130 établissements partenaires FIFRance. Ou avant hier, on a signé une convention de partenariat avec Digital College. Donc, le but ou les avantages de ce partenariat, c'est d'avoir plus de formation pour les étudiants à travers EduFrance. Et surtout, dans le domaine digital, c'est un domaine très demandé. شو معناتها تهيئوهم اكثر؟ نهيئوهم اون بروبوز لي فورماسيون هذوما على خاطر فما برشا دي ستوديون ما يبداو عندهم مغرومين وما يعرفوش شنو هي الفورماسيون اديكوات للبروفيل ولا الحاجه اللي ريالمون ينجموا يقراوها اون باراليل مع الفورماسيون. دونك توجهوهم زاد. اكزاكتومون. دونك فما ان باساج افيك دي كونسايير دورينتاسيون سورتو. دونك حكينا على الدومين ديجيتال على خاطر لازمنا نعرفوا وين باش نقراو لا فورماسيون، خاطر ديجيتال كوليج سي اون ايتابليسمون اللي هي سبيسياليزي في الدومين هذا. دونك بعد ما ياخذوا الفيزا بلوتو بعد ما ياخذوا الفيزا وبعد ما ياخذوا لو ديبلوم تكون عندهم une forte opportunité pour le marché d'emploi, pour les opportunités de الخدمة. Bien sûr ياخذوا un diplôme اللي هو reconnu par l'État, c'est très important. Donc الحاجات هذوما كلهم reconnu par l'État في فرنسا باش نفهموا معناتها سي reconnu. دونك ينجموا يخدموا بالدبلوم هذايا وينجموا يلقاو المهن نتاعهم زاد. سوق الشغل مفتوح خلينا نقولوا. هذه حاجه مهمه برشا. كيفاش تعملوا باش توجهوا الشخص، كيفاش تعاونوا باش يعمل الشو هذايا، شنو اكزاكتومون اللي تقدموه له؟ هو فما اول حاجه فما اول ايتاب سي الباساج افيك اون كونسايير دورينتاسيون. سي تري امبورطون انها اللي تعمل اناليز للدوسي نتاع الكانديدا، هيك كتشوف شنو هما لي بريروكي نتاعو، شنو هما الحاجات اللي يمشيو مع لو بروفيل نتاعو، لا فورماسيون اديكوات. دونك فما او بروميير ليو كيما قلنا لو باساج افيك لا كونسايير دورينتاسيون. انت والبروفيل نتاع الكانديدا، انت ولي بريفيرونس نتاعو، خاطر نجم يكون هو يحب الفورماسيون والا قاري الفورماسيون ما يعرفش اللي هو لو دومين هذاك موجود معناها، والا ينجم يعمل دونك ينجم يخلط ما بين لا فورماسيون انيسيال نتاعو كيما قلنا ولو دومين نتاع ديجيتال، على خاطر سي ان دومين اللي هو لارج على الاخر وموجود في لي سيكتور الكل. معناها مانيش نربطوا روحنا كان بالديفلوبمون ولا بروغراماسيون، راهو موجود بارتو. لو دومين نتاع البزنس، الدومين نتاع السبور كيما امين، فوالا لي دومين الكلهم راهو بالحق توا الايامات هذوما سورتو معناها السنين هذوما لو دومين نتاع الديجيتال معناها سي لافنيغ.
يعني حاجه فريمون هو انت تقول فيها برشا اقتناع، لكن زيد مازالت كلمه ديجيتال تخوف برشا ناس، على خاطر حتى لو كان سان دومين كي انستالي في العالم الكل، في تونس زيد خلينا نقولوا اللي اصغر سنا يعرفوا قديش حاجه مهمه وقديش العالم قايم عليها، لكن مازالت فما التخوفات. نعاود نقول القرار نتاع انك تمشي تقرا لبرا قرار يتاخذ في العائلات، دونك لازم الناس الكل تبدا فاهمه الحكايه. اليوم كيفاش قاعدين نطمنوا في الناس على هالسيكتور هذا اللي يعتبروه برشا عائلات جديد عليهم ويتخوفوا منه شوي. فوالا انت هاك قلت العائلات جينيرالمون على خاطر لافي نتاعنا قبل كانت بالحق لو دومين نتاع ديجيتال حاجه يخافوا منها بتدخل على لي زوبورتونيتي نتاع الخدمه سورتو، مي توا لي جون الحمد لله قاعدين يعرفوا وقاعدين يشلقوا بالامبورطونس الكبيره نتاع الديجيتال الايامات نتاعنا هذوما كسوا في القرايه كسوا في الخدمه نهار واحد اخر، خاطر بالحق حاجه كل عام قاعده تمشي وتطلع وماشيه وقاعده تقوى، على خاطر ماناش قاعدين نشوفوا في ان دومين اللي هو ماشي ويوخر. فهمت؟ دونك حاجات فريمون تعاون برشا لي ستوديون على الخدمه، ميم بور لي ستاج ميم بور لي زوبورتونيتي نتاع الخدمه نهار واحد اخر. دونك سي تري امبورطون نختاروا حاجه تمشي مع البروفيل نتاعنا. لونكادرومون باش يكون افيك ايدو فرانس، على خاطر قلنا ماهوش وحده باش يختار لا فورماسيون والا وحده باش يلقى روحه يختار في السبيسياليتي اللي يقراها. دونك هو باش يشوف شنو الحاجه اللي مغروم بها، شنو الحاجه اللي يحب يعملها، وافيك لونكادرومون اي لورينتاسيون نتاع لي كونسايير دورينتاسيون افيك ايدو فرانس. لو رول اي لوبجيكتيف نتاعهم هو انهم هما يهزوه للثنيه اللي تمشي والثنيه اللي يعرف روحه باش يلقى ريزولتا باهيه. باهي تري بيان. توا اللي قاعدين يسمعوا فينا بيان سور كان باش يمشيو يقراو في اي بلاد لازمهم يحضروا اللغه باش ينجموا يتبعوا الدروس باش ينجموا يتعايشوا. مادام نحكيو على فرنسا دونك نحكيو على النيفو نتاع اللغه الفرنساويه بيا دي تيست كيما التي سي اف اللي هو يعني اكزيجونس باش ينجموا العباد يلتحقوا بالدراسات هذيا. كيفاش يعملوا لي كانديدا؟ باهي جوست بور انفورماسيون لو تيست تي سي اف لو تيست دو فرونسي في لي ايتابليسمون بريفي ماهوش اوبليغاتوار. دونك نحكيو على تيست تي سي اف في لا بروسيدور ايتاتيك. توا بار لا ميم اوكازيون نحب نفكر في لي بروسيدور اللي هما مازالوا ان كور كيما لا بلاتفورم دو باركورسوب اي كامبوس ار. دونك يطلبوا منا ان تيست ان نيفو معناها نتاع تيست تي سي اف ان نيفو بي 2. البريز دو رونديفو تنجم تكون اترافير ايدو فرانس، على خاطر ايدو فرانس سي ان سيرفيس بارتنير للانستيتو فرونسي. دونك من غير ما نمشيو نعملوا ديبلاسمون للانستيتو فرونسي نجموا نتعداو ديريكتومون اترافير ايدو فرانس، ناخذوا احنا لو رونديفو. بيان سور نجموا نعملوا ميم لي بريباراسيون بور لي تي سي اف. تري بيان. السؤال الاخير خاطر الحكايه زاد رحله وقت اللي واحد يقرر باش يمشي يقرا في بلاد اخرى مهما كانت البلاد هذيا، خلينا نقول لكم رحله كبيره على الاخر معناتها من البحث لوين باش يمشي يقرا شنو لازمه باش يقرا، حتى لين يعمل لي بروسيدور دو فيزا وحتى لين يمشي يتواصل. الغادي انت قلت لي مع ايدو فرانس خلينا نقولوا نقصروا المسافات شويه على خاطر اون اكومباني على الرحله هذيا الكل من الاول حتى الاخر. وي احنا ديما نقولوا ايدو فرانس سي ان غيشي اونيك، على خاطر ماكش باش تلقى روحك تعمل في ديبلاسمون والا تلوج بارتو والا تدخل سور انترنت باش تلقى دي سبيسياليست دي اكسبير هما اللي معناها يعملوا لورينتاسيون من الاول حتى للاخر، كو سوا في لي شوا ديتابليسمون لا فورماسيون لو دوسي دو فيزا اللوجمون معناها لا بروسيدور دو ا جوسكا زد ميم لي بريز رونديفو نتاع تي سي اف حكينا ميم حتى ترادكسيون خاطر نستحقوا دي دوكيومون باش نترجموهم اي تو. دونك ناخذوا الانفورماسيون صحيحه مع العباد اللي عندهم الانفورماسيون ونخدموا لو دوسي نتاعنا كوريكتومون. بي العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا تو يقول لك والله كي نسمع هكا كي نسمع صابرين انا جو سوي غاسوري، كيفاش نعمل باش نكلم صابرين وانا نكلم ايدو فرانس؟ كيفاش يعملوا باش يتصلوا بي؟ هما جينيرالمون ينجموا يتعداو ديريكتومون معناها اترافير لي البلاتفورم فيسبوك ديريكتومون والا سور انستغرام. سينون نجم نعطي ان نيميرو ينجموا يكلموا ديريكتومون، راهو يتعداو لي اجونس نتاعنا موجودين في تونس سوسه صفاقس ونابل سون رونديفو. سينون اذا كان يحبوا ياخذوا بلوس دو رونسينيمون على التليفون ينجموا يكلموا النيميرو 56 746 747 56 746 747. يعيشك يا صابرين متاع شكرا لك، بارك الله فيك على المعلومات هذه الكل. نفكر انت المكلفه بالاعمال الاكاديميه في ايدو فرانس، ميرسي اللي جاوبنا على هذه الكل. احنا ديما وقت اللي توا فما حاجه اسمها الماركتينغ اكسبيريونسيال، كي واحد يمشي يعيش تجربه يخرج من التجربه هذيك باكثر خبره، نجم يعطي الانطباع نتاعو ويعمل لانفلونس، يقول العباد شنو عاش باش ينجم يقدم هالمعلومات هذه والناس تنجم تعمل الخيارات نتاعها. عندنا الزهر اللي معانا اليوم امين حمرون اللي هو كانديدا دو فرانس اللي باش يبدا القرايه نتاعو في ديجيتال كوليج في الغونتري الجايه معناتها 2022 2023. دونك مازال بحدنا في تونس الايامات هذه، صحابه افرحوا به قبل ما يمشي يقرا. مرحبا بك مره اخرى امين. وبيك عايشك. انا اول حاجه نحب نعرف انت شنو قريت في تونس، خاطر قبيله نسالوا في مسيو كلوي قال لي باركور سون ديفيرون، ينجم واحد يكون عمل ليسانس
تونس ينجم يكون يعمل ماستر انت شو عملت في تونس؟ Donc je vais commencer par un ordre chronologique. Ben. Voilà, من الأول عملت un bac maths. J'étais en équipe nationale de natation في تونس. Donc عملت الباك مات نتاعي. بعد j'ai fait le choix de faire une licence à l'ICEP, Institut supérieur de sport et d'éducation physique. معهد العالي للتربية البدنية بقصر السعيد. تحية لهم. عايشك. الرياضيين. Voilà. Donc à partir de là, j'ai fait un master en préparation physique où actuellement je suis coach en ligne et je fais des coachings privés, je travaille avec des athlètes de haut niveau. Donc le côté digital déjà معناتها بديت نستعمل فيه à partir de l'Instagram تاعي. انا باش نسالك شو مهزك في السبور والبريباراسيون وكوتش وكل شيء شو مهزك غادي؟ كل شيء مربوط ببعضه. En fait كي تبدا معناتها tu maîtrises les outils digitaux معناتها تنجم tu cibles اكثر population تاع عباد. Donc تنجم tu travailles sur ta propre marque وتنجم معناتها tu donnes service ويبدا accessible اكثر للعباد. Donc le côté digital important على الاخر في الخدمه نتاعي. Donc هذا كيفاش لقيت شوا en fait avec Edufrance خاطر جيت معاهم عطاوني لي شوا نتاع لي فورماسيون الموجودين et j'ai trouvé معناتها digital ça permet معناتها le duo entre le marketing et le digital en sport. Donc je veux développer le carrière في الكوتي هذا. Très bien. Donc انت مشيت توجهت لهم هم عاونوك في الشوا نتاع الفورماسيون هذايا وانت توا شنو باش تعمل effectivement comme étude في فرنسا شنو ماشي تقرا؟ un master en management du sport et digital. Donc هو الماستر هذايا فيها كل شيء تنجم معناتها ساتيد باش تديفلوبي السيت ويب نتاعك معناها معناتها لي زوتي ديجيتال الكل تولي تتمكن منهم اللي ديجا ما عندناش منهم الفورماسيون تاعنا في تونس. Voilà comment savoir organiser des événements du A jusqu'à Z. تتعامل معناتها تعرف كيفاش تستغل الماركتينغ معناتها كيفاش تستعمل لي سبونسور اي تو لو ماركتينغ. دونك لي زوتي هذوما ما عنديش عليهم فكره واضحه. دونك الفورماسيون هذه في ديجيتال كوليج معناتها مو بيرمي دو ديفلوبي الكوتي هذه اكثر. تري بيان. باهي نحب نعرف علاش اخترت الديجيتال كوليج علاش مشيت قلت نحب نتبع لا فورماسيون هنا؟ خاطر كيما قلت لك ديجا معناتها جي كومونسي توا نعمل في ايماج دو مارك نتاعي معناتها مو بروبر برودوي اي ديجيتال معناتها عندي لي زوتي ناقصين في تو سكي ديفلوبمون نتاع لي سيت ويب معناتها تو سكي ماركتينغ واحد. دونك ديجيتال مو بيرمي باش الحاجات هذوما جو بو لي ديفلوبي اكثر. دونك حاجه تعاوني معناتها نجم يكون باركور تدخل بعيد سبور على تو سكي ديجيتال مي اون فان كونت زوز يتقابلوا على الاخر مع بعضهم. تري بيان. باهي السؤال على ديجيتال كوليج كيفاش انت حددت الاهداف نتاعك؟ دونك اليوم انت جوست تحب تو ديفلوب هالي بوين تاع التسويق الماركتينغ هو التسويق على البرودوي اللي انت تقدمه كخدمات في الرياضه او غيره في وقت اخر. وين الاهداف نتاعك توصل فيها التكوين هذه لا فورماسيون هذه؟ ان فيت تريد كملت الماستر ان بريباراسيون فيزيك توا حبيت ديفلوبي الكوتي ديجيتال اكثر. دونك اخترت الفورماسيون ان ماستر ان مانجمنت كيما قلت لك ديجيتال افيك ديجيتال كوليج. دونك باش نعمل عامين تاع ماستر. في العامين هذوما باش نحاول معناتها حاجه الباهيه في الديجيتال معناتها تنجم العام الاول تبدا تو ترافاي اون انترلانس معناتها تقرا عندك 2 جور بار سيمين تقراهم و 4 جور اون ستاج. دونك سا تو بيرمي باش تدخل في الحياه العمليه اكثر. دونك بعد الفورماسيون هذايا سي سور باش نقعد معناتها باش نكمل اون فيت باش تحلي اكثر بيبان على اكثر حاجات اخرى. دونك ا بارتير دو سيت فورماسيون ان شاء الله نكملوا في الباركور هذايا. دونك ان شونجمون دو فيليير صار ان شاء الله. برشا توفيق ليك انت. انا سؤالي الاخير ومن غير ما تغزر لصابرين اغزر لي انا كهو كيفاش صحيح في العين تغزر صابرين. انا نحب نعرف شنو هو التقييم تاعك للتجربه نتاع ايدو فرانس على خاطر من قبيله نحكيو على اكومبانيومون لي سيرفيس كي سون بريزونتي كيفاش يسهلوا زاد على لي ستوديون لو شوا نتاعهم على خاطر لو شوا زاد تري امبورطون تعرف شنو ماشي تعمل بالضبط وين ماشي تعمل هذايا. هذيك اصعب حاجه سورتو اجابات مهمه جدا اللي يعاونوا فيهم ايدو فرانس. انت كيفاش تقيمها الاكسبيريونس؟ باش نبدا انا كيما اي انسان عادي ما عنديش فكره على ايدو فرانس دو بوش ا اوري اترافير ان امي اللي ديجا مشى مع ايدو فرانس عمناول. دونك مشيت جو مو سوي بريزونتي ديريكتومون في السونتر ايدو فرانس في اللاك. لقيت معناتها الحقيقه العباد معناتها فرحوا بيا بالكدا. عملت ان انتروتيان جبت الدوسي نتاعي معناتها الباركور اكاديميك نتاعي شنيا كل شيء. ا بارتير دو لا عطاوني معناتها لي شوا اللي نجموا يكونوا يمشيوا مع الكارير نتاعي ولا لي معناتها 3 شوا انا جي يو. دونك ا بارتير من الشوا هذوك تنجم تختار الشوا اللي انت حاجتك فيه اكثر و سا طون بيان لي ديجيتال كوليج معنا دونك بور ديفلوبي اكثر كوتي هذايا. دونك جوست ما نيزيتي با معناتها نجموا تمشيو لو سيرفيس سا سرا اغريابل ان شاء الله. تري بيان. هذا امين حمروني شكرا ليك كانديدا دو فرانس اللي ان شاء الله يبدا القرايه نتاعو في ديجيتال كوليج ا بارتير من الغونتري جي 2022.
2022 2023. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله عايشك. في المرحله الجايه. انا باش نرجع كيف ما قلت لكم بطلب منكم انتم، قلتوا لنا شنو الفرق بين الديجيتال كوليدج وبين الميتافيرس كوليدج، هالاسم هذا اللي هو يمكن شدكم شويه. احنا يقولوا لي مازال معانا السيد اليكسي كلوي اللي هو الشيف ديجيتال اوفيسر في الديجيتال كوليدج وزاد في ميتافيرس كوليدج، دونك كان مازال موجود معانا. نرجعوا له مباشره بالسيري نتاع الاسئله اللي انتم بعثوهم. جو دير rebonjour, hein, monsieur Bonjour, Chloé. du coup, oui. Du coup, oui. Voilà, on nous demande de nous expliquer un petit peu plus le Metaverse College parce que apparemment c'est deux entités différentes. Donc, c'est quoi le Metaverse déjà? Le métaverse, c'est une nouvelle évolution d'Internet. C'est un monde virtuel où on va mettre un casque à réalité virtuelle et comme Internet, pouvoir faire tout un tas de choses, que ce soit travailler, faire des rencontres sociales, faire son activité physique, sportive, faire de la musique même. Bref, c'est un nouveau monde connecté et c'est depuis l'annonce de Monsieur Zuckerberg d'avoir créé son propre métaverse, qu'il a appelé Meta, que ça a pris beaucoup d'ampleur depuis. Donc Metaverse, c'est pas le propre de Facebook. Il a créé ce monde justement qui a appelé Meta, mais Metaverse aussi, c'est ce monde-là qu'on peut créer, que toutes les entités peuvent alimenter aussi ou créer au même moment un monde digital. Je sais pas comment on appelle ça. C'est tout nouveau pour nous, tout ça. Donc on essaie de s'acclimater un monde virtuel, un petit peu avec les termes. Un monde virtuel, voilà le terme exact. Donc le Metaverse College, qu'est-ce qu'il va présenter exactement? Est-ce qu'on va former des gens à créer ce monde virtuel, à participer à cette création? En grande partie, oui. En fait, il faut vraiment savoir que Metaverse College, c'est la première école qui propose des formations liées aux technologies, aux compétences et aux domaines qui vont être touchés par justement ce Metaverse. Mais c'est tout un tas de choses, hein. Ça va être dans le design. Des marques comme par exemple Nike, Adidas ou encore Balenciaga développent des propres produits fait pour le métaverse, donc ça va être vraiment, encore une fois, comme le digital, tous les métiers vont être concernés par ça et donc on va apprendre justement à y travailler et à développer ces outils pour faire ses propres mondes virtuels. Alors si moi je suis novice dans le digital, je crois que Metaverse ça va être un petit peu dur, mais qui sont concernés par le Metaverse College? Encore une fois, tous les étudiants, à partir là, il y aura un petit peu plus d'attente sur la curiosité, on va dire, sur le fait que les personnes soient passionnées de nouvelles technologies quand même, puisque le métaverse comprend des outils qui sont techniques. Et donc, à partir du moment où vous avez non pas une connaissance, mais un goût particulier pour ces nouvelles technologies, vous êtes encore une fois le ou la bienvenue. Très bien. Donc là, on nous pose la question par rapport aux formations qui sont proposées. À partir de quel niveau? Parce que pour le Digital College, vous avez parlé de deux textes différents, de deux niveaux différents ou trois niveaux différents. On parle de bac, on parle de bachelor et on parle de licence et aussi de master ou de maîtrise. Donc pour le Metaverse, c'est la même chose ou il y a des différences? Alors, une petite différence, c'est que c'est à partir de la 3e année d'études, donc le bac plus 3, c'est-à-dire vous entrez déjà dans l'année diplômante avec le parcours bachelor 3, chef de projet métavers. Et ensuite, on propose 3 autres parcours de master qui sont le développeur XR, donc le développeur en réalité virtuelle et augmentée. Un autre parcours qui est chef de projet en intelligence artificielle. Et pour finir, un parcours en métavers et data science, puisque forcément, qui dit nouvelles technologies et nouvel univers, beaucoup de data analysée. Donc, dernier parcours à ce niveau-là, ouais. Très bien. Donc, ma question suivante, c'est si on ne veut pas lancer sa propre boîte, sa propre start-up, on peut travailler chez qui quand on est formé en Metaverse? Encore une fois, par beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup d'entreprises qui vont être impactées. Je vais donner un exemple. Par exemple, alors c'est pas une entreprise, c'est la Corée qui souhaite développer son propre métaverse pour toutes les démarches administratives. Donc, et c'est ce matin également, Monsieur Macron qui a annoncé que pour l'Europe, il souhaitait mettre en place un métaverse européen. Donc, ça va être des entreprises, des petites startups qui vont lancer, je sais pas, des jeux vidéo, des marques de vêtements, qui vont développer des NFT. Il y a également un parcours de métapatrimoine pour gérer tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Donc, en fait, il y a tout un tas de choses. Et plein d'entreprises vont être concernées et c'est vraiment un nouveau paradigme, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui, mais dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, on aura notre casque à réalité virtuelle pour faire ces démarches administratives auprès de sa mairie ou de son entreprise. Très bien, pour tous les jeunes qui écoutent, un conseil pour eux, ceux qui sont intéressés justement par le Metaverse, je vous laisse finir par ça.
Oui, bah en fait c'est dosé parce que je pense qu'effectivement il y a une crainte parce que c'est quelque chose d'assez nébuleux, c'est quelque chose de nouveau. Aujourd'hui le digital c'est déjà dans notre société. Le métaverse est en train de se développer pour le devenir. Donc si je peux donner un conseil, c'est vraiment dosé. Et de toute façon que ce soit Digital College ou métaverse, on a un slogan également qui ressort beaucoup, c'est que le monde appartient aux gens courageux. Donc soyez courageux tout simplement et osez franchir le pas si vous êtes intéressé. Soyez courageux, moi je retiens ça. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup de courage et je vous remercie beaucoup, Monsieur Alexis Clouet, le chef Digital Officer à Digital College, mais aussi au Metaverse College d'avoir été parmi nous pour cette émission. Je vous remercie infiniment, merci beaucoup للناس الكل زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا هنا في تونس في فرنسا في أي بقعة في العالم زاد التوانسة المهتمين باللي فورماسيون هذوما العائلات زاد الكل المهتمين باللي فورماسيون هذوما احنا بعد شوية باش نحكيو على واحدة من أعرق لي انستيتيوشن العباد اللي يحبوا يمشيوا لها نون زاد بريستيجيو نحكيو على سيونس بو برشا ناس تسمع في تغييرات صايرة على كيفاش القبول في سيونس بو شنو الحاجات اللي متغيرة شنو التحويرات احنا باش يجينا ولا باش تجينا الإجابة مباشرة مع المسؤولة هي على قبول المترشحين السيونس بو نحكي على مدام جابرييلا كروزي اللي باش تكون موجوده معنا باش تجاوبنا على الاسئله هذيا شنو البروسيس اللي تبدل اليوم كان تحب تدخل لسيونس بو شو لازمك تعمل اكزاكتومون شنو هي الحاجات اللي زاده قعدت وما تغيرتش هذا الكل تعرفوه انتم بعد شويه خليكم معنا راجعين لهنا في اي اف ام اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعر ميرسي للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا وين ما كنتوا هذا الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس معكم زينب مالكي في تعويض الزميل حسن بالواعر اللي ان شاء الله يرجع لكم الجمعه الجايه ويكون لباس ويكون معكم في البرنامج هذا اللي تعودتوا به كل اسبوع باش نجموا تفهموا شنو صاير في العالم نتاع الدراسات الجامعيه كي نقولوا دراسات جامعيه زاد نقولوا دي نون دو بريستيج اسامي كبيره برشا بنات الاسم نتاعها على مدى السنين منهم سيونس بو برشا ناس يحبوا يلتحقوا بالجامعه هذه لكن فما برشا تغييرات المده الاخرى تغييرات في الخيارات تغييرات في لي بروسيس دونك الناس الكل يسالوا المهتمين على كل بهالجامعه هذه يسالوا كيفاش ينجموا يعملوا شنو البرامج اللي موجوده اليوم في الجامعه هذه احنا عندنا الحظ اليوم باش نستقبلوا السيده اللي هي مسؤوله المديره المسؤوله على قبول الترشحات في سيونس بو très heureux de recevoir Madame Gabriela Crouzet, directrice des admissions de Sciences Po, pour en parler justement des admissions dans cette université prestigieuse, au nom prestigieux, qui justement peut-être qu'il y a plein d'étudiants qui en rêvent, qui rêvent d'intégrer cette université, mais aujourd'hui il y a énormément de changements dans les process aussi, d'intégrer les universités un petit peu partout dans le monde, donc on va essayer de comprendre ce qui a changé, ce qui a été gardé, tout ça avec elle directement. Madame Crouzet, merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui en direct sur IFM. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio IFM. Je suis absolument ravie d'être avec vous et de pouvoir échanger concernant notre université Sciences Po. Le plaisir est grandement partagé. Alors on va commencer directement par ce projet Sciences Po et conjuguer inclusion et excellence dans cette université résolument internationale, qui est une université prisée, qui a bâti son nom depuis maintenant des dizaines d'années comme une université de prestige. Donc comment vous comptez faire justement et conjuguer cette inclusion et excellence dans cette université? Eh bien, écoutez, donc Sciences Po, c'est tout d'abord une université de recherche en sciences humaines et sociales. Je pense que c'est important de le préciser pour vos auditeurs. Nous nous concentrons véritablement uniquement sur ces domaines de sciences humaines et sociales. C'est une université de plus de 14 étudiants actuellement, plus de 90 000 alumni, anciens élèves de cette institution qui a été créée en 1872. Et déjà la mission première, en fait, l'ambition première dès la création de la fondation de notre université, c'était de former de futurs décideurs capables de comprendre le monde, de comprendre notre société et de les transformer. C'est ainsi, en fait, que Sciences Po a décidé de conjuguer, comme vous l'avez très justement indiqué, inclusion et excellence. Sciences Po a développé, en effet, depuis sa création, des dispositifs extrêmement innovants pour faire réussir tous les talents, quel que soit le milieu social, le genre ou le handicap du talent que nous avons pu identifier. Sciences Po est aussi une école qui aujourd'hui forme des
professionnels de haut niveau qui sont appréciés tant dans des secteurs privés, dans des secteurs publics que dans des secteurs privés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de nos diplômés travaillent dans le secteur privé et dans l'entreprise. Très bien. Donc, Madame Crouzet, là, vous avez parlé d'identifier des talents, peu importe leur milieu social, peu importe leur statut, peu importe leur handicap, le genre. Le plus important, c'est ce mot-là, le talent. Comment vous allez faire pour détecter ces talents-là? Quelles sont les exigences aussi pour intégrer Sciences Po? Eh bien, écoutez, donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, et ce qui intéresse sans doute vos auditeurs, c'est que Sciences Po est une université résolument internationale, ouverte à tous les talents, pas seulement en France, mais aussi dans le monde. Nous avons des étudiants, 50% de nos étudiants sur les 14 000 sont internationaux, et ils sont de plus de 150 nationalités différentes. Donc, première information, Sciences Po est ouvert à tous les talents, quelle que soit l'origine territoriale ou géographique. Comment est-ce que nous repérons les talents? Alors, tout d'abord, nous avons la possibilité à Sciences Po d'intégrer notre formation du niveau bachelor. Les auditeurs ou les candidats peuvent également intégrer nos formations de master ou même de décider de venir à Sciences Po au niveau du doctorat, du PhD. Au niveau du bachelor, nous avons effectivement opéré une grande transformation en 2021 parce que nous avons décidé de réunir tous les critères d'admission et de sélection pour l'ensemble de nos candidats, encore une fois. Avant, il y avait des procédures avec des critères hétérogènes selon le parcours du candidat et l'origine du candidat. Les candidats qui venaient de France n'avaient pas les mêmes épreuves d'admission et de sélection que les candidats qui nous venaient de l'étranger. À partir de 2021, nous avons décidé de réunir l'ensemble de ces conditions. D'accord, donc les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Absolument, les conditions et les épreuves, les critères de sélection et les épreuves de sélection sont absolument identiques pour tous les candidats, quelle que soit leur trajectoire ou leur lycée d'origine. Donc ça, c'est une première information très importante. Absolument. Maintenant, en quoi a consisté cette transformation? C'est qu'avant, notamment, les candidats qui venaient des lycées français avaient un examen écrit classique sur table à passer tout d'abord. Depuis 2021, tous les candidats sont sélectionnés sur la base d'un dossier de candidature et d'un oral. Ce dossier de candidature et cet oral constitue au total 4 épreuves, donc les 3 premières sont intégrées au dossier de candidature et ensuite, si le candidat est sélectionné à l'issue des 3 premières épreuves intégrées au dossier de candidature, il est invité à un oral qui, lui, se passe complètement à distance. Donc, plus aucun candidat ne se déplace pour son oral. On échange avec le candidat en distanciel, à travers des outils digitalisés que nous avons implémentés dans notre nouvelle procédure d'admission. Très bien. Donc, il y a d'autres nouvelles règles de cette nouvelle procédure d'admission en première année parce que les gens ici ou ailleurs, surtout le continent aussi, qui se posent des questions par rapport à ces procédures. Donc, c'est les seuls changements qu'il y a par rapport à l'année 2021, par rapport à la rentrée 2022? Alors, peut-être un autre changement qui pourra intéresser vos auditeurs, c'est celui que Sciences Po a intégré la plateforme nationale Parcoursup d'inscription à l'enseignement supérieur en 2021. Et donc, à partir de cette année 2021, tous les candidats qui viennent des lycées français en France ou à l'étranger passent par cette plateforme nationale. Par contre, tous les candidats qui sont issus des établissements d'enseignement secondaire étrangers continuent à passer par la plateforme d'admission de Sciences Po. Donc, je pense que parmi vos auditeurs, vous pouvez avoir les 2 catégories de candidats. Ceux qui peuvent éventuellement être actuellement dans les lycées français situés en Tunisie et donc qui sont concernés désormais par la plateforme nationale Parcoursup, et ceux qui sont dans des lycées, notamment pilotes par exemple, mais dans les lycées tunisiens qui, eux, candidatent sur notre plateforme d'admission de Sciences Po. Très bien. Alors nous, aujourd'hui, on est le vendredi 18 mars 2022. Moi, ma question, ce sera sur le reste du calendrier 2022. Pour ceux qui souhaitent candidater à Sciences Po, qui sont intéressés par cette formation, d'intégrer Sciences Po, comment et qui sont les deadlines par rapport aux différentes candidatures? Alors, pour les candidats qui sont donc concernés par la plateforme nationale Parcoursup, encore une fois, donc ceux qui sont issus des lycées français à l'étranger et des lycées français en France, les deadlines suivantes sont celles-ci.
Le 29 mars, il faut avoir décidé des 10 vœux de formation supérieure dont chaque candidat souhaite, pour lesquels chaque candidat souhaite candidater cette année dans la plateforme nationale. Donc le 29 mars, vous devez décider vers quelle formation supérieure vous souhaitez. Tic-tac, 11 jours. Ok. Absolument. Donc les délais sont désormais courts. Il faut maintenant se décider. Quelles sont les universités, quelles sont les formations pour lesquelles vous souhaitez vous porter candidat en 2022. Et ensuite, la date suivante qui viendra 3 semaines plus tard, c'est le 7 avril. Le 7 avril, vous devez avoir validé l'ensemble des éléments du dossier de candidature pour l'ensemble de ces formations que vous auriez validées, donc le 29 mars. D'accord. Donc le 29 mars, il faut choisir ces formations et le 7 avril, au plus tard, il faut valider l'ensemble des éléments du dossier de candidature. Tout ça, c'est très très clair et je vous en remercie. Moi, je vais finir par un conseil que vous pouvez donner à toutes les personnes qui sont désormais intéressées d'intégrer Sciences Po de votre part. Je rappelle, on est avec nous et merci à elle d'être là, Madame Gabriela Crouzet, qui est directrice des admissions de Sciences Po. Votre conseil, Madame, pour ceux qui sont intéressés d'intégrer Sciences Po? Alors, mon conseil, en tout cas pour ceux qui souhaitent candidater cette année, c'est qu'il est effectivement temps désormais de se pencher sur votre dossier de candidature. Je n'ai pas dit d'ailleurs quels sont les deadlines pour ceux de vos candidats qui sont dans des lycées tunisiens et qui souhaiteraient donc passer par notre plateforme d'admission, pour qui, eux, ont jusqu'au 27 avril pour candidater. Nous sommes sur cette voie d'admission internationale dans ce qu'on appelle le rolling admission, c'est-à-dire qu'on peut candidater au fil de l'année, mais attention, la deadline c'est le 27 avril qui va arriver très rapidement également. Donc pour l'ensemble de ces populations, le conseil principal c'est que désormais il faut commencer à constituer le dossier de candidature parce qu'il est exigeant à Sciences Po. Dans ce dossier de candidature, il y a des éléments concernant votre trajectoire sur l'ensemble de votre scolarité dans l'enseignement secondaire. Pour ceux qui sont dans les lycées français, on demande par exemple des bulletins de classe de la classe de seconde jusqu'à la classe de terminale. Et par ailleurs, dans le dossier de candidature, il y a également ce qu'on appelle, nous, des écrits personnels, c'est-à-dire une série d'exercices rédactionnels dans lesquels, en fait, on souhaite, en tant que Sciences Po, rencontrer le candidat. Il est très important que le candidat donc puisse réfléchir à 3 questions de motivation qui font partie du dossier de candidature, dans lesquelles on souhaite que le candidat puisse nous expliquer pourquoi il souhaite étudier tout d'abord des sciences humaines et sociales, pourquoi il souhaite les étudier à Sciences Po, pourquoi il souhaite étudier sur l'un de nos 7 campus qui sont proposés dans le cadre de notre bachelor. Et on souhaite aussi que le candidat puisse réfléchir sur son parcours personnel et sur les engagements personnels qu'il souhaiterait approfondir s'il était admis en tant qu'étudiant de Sciences Po. Par ailleurs, dans le dossier de candidature, on demande au candidat de rédiger un essai. Cet essai porte en fait sur 5 thématiques au choix qui sont indiquées dans le dossier de candidature. Ces thématiques ne sont pas des thématiques académiques, qui ne font pas appel à des connaissances, mais ce sont des thématiques de réflexion dans lesquelles on propose au candidat de nous livrer un texte d'écriture et de réflexion personnelle. Je vais vous donner un exemple de thématiques parmi les sujets 2022 qui sont donc communes à tous les dossiers de candidature, toutes les voies d'admission. Par exemple, si vous aviez la possibilité de faire rédiger une statue, de quel statut il s'agirait et quel discours pourrait être prononcé à l'occasion de l'inauguration de cette statue. Donc c'est ce type de thématiques auxquelles il faut réfléchir dans le dossier de candidature. Donc vous voyez bien que ça demande du temps, de la préparation, et on conseille effectivement aux candidats, s'ils souhaitent se porter candidat à Sciences Po cette année, de s'y mettre dès à présent. Mumtaz Jiddan. Je vous remercie beaucoup, Madame Gabriela Crouzet, je rappelle directrice des admissions de Sciences Po, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci de votre passage en direct avec nous sur Radio IFM. Alors, je crois que المعلومات الكلها موجودة باش ناخذ الوقت كمان باش نترجم جست بعض النقاط اللي هي مهمة للناس اللي يحبوا يدخلوا للسيونس بو. فما حاجات يمكن ما يبداش عنا ديما الفرصة باش ناخذوهم واللقاءات نعملوهم كيما مع السيدة جابريلا كروزي اللي هي ديريكتريس كيما قلت نتاع قبول الترشحات في السيونس بو. تقول لك وقت اللي باش تحضر الملف نتاعك فما حاجة مهمة برشا لازمك تعرف علاش تحب تقرا علوم إنسانية واجتماعية. لا غيزون المهجة نتاعك علاش مشيت لغادي احنا بالدارجة نقولوها. ومن بعد لازمك تحضر الملف نتاعك بالكدا. لازم لو دوسيي نتاعك يكون
حاضر من كل الجهات. وزادة تقول لي في الملف نحبوا نتعرفوا على الناس اللي تحب تجي تقرا عنا، نتعرفوا عليهم هما كاشخاص ابار لو باركور نتاعهم اللي هذه حاجه مفروغ منها، لكن نحبوا نعرفوا كيفاش يخموا وشنو القضايا اللي يحملوها. قالت وعطات مثال في الاخر، قالت باغ اكزومبل من الحاجات اللي احنا طلبنا الطلبه اللي يحبوا يدخلوا معانا في سيونس بو، طلبنا منهم كان مثلا يحبوا يعملوا تمثال. التمثال هذايا لشكون باش يعملوه؟ كان باش يعملوا افتتاح والتدشين لهالتمثال هذايا ووجوده، شنو ينجموا يقولوا في التدشين هذا. دونك هذايا مثال صغير كيفاش يتعرفوا على المايند سيت، على العقليه نتاع الشخص اللي يحب يدخل لسيونس بو. حاجه مهمه قالتها ظهر لي هي النقطه الاهم اليوم في التبديل نتاع البروسيس في القبول في جامعة سيونس بو، أنه الامتحانات الكلها باش تولي هي بيدها بالنسبة للناس اللي يسكنوا في فرنسا أو الناس اللي تجي من أي بقعة وبلد في العالم. على خاطر كما كنتوا تسمعوا في مدام كروزي حتى 2021 كانت امتحانات مختلفة، الناس اللي موجودين في فرنسا يعديوا امتحانات والناس اللي جايين من باقي دول العالم يعديوا امتحانات أخرى. اليوم يقول لك تم توحيد الامتحانات الكل، دوك في الغونتري الجاية للسيونس بو الناس الكل باش تعدي نفس الامتحانات بالضبط. وطبعا فسرت شنو الفروقات اللي ما زالت موجوده بين الناس اللي يقراوا في دي ليسي فرونسي على التريتوار في فرنسا والا دي ليسي فرونسي اللي موجودين زاده في بقيه العالم، وشنو الحاجات اللي متوفره للاثنين في لي انسكريبسيون على لي بلاتفورم وغيره. وانا نشكرها برشا على كل المعلومات اللي قدمتها، ونتمناو اللي احنا فدناكم زاد اليوم. هذا هو المهم للناس اللي مهتمين اللي عندهم تفكير في انهم يواصلوا الدراسه نتاعهم في الخارج مهما يكون الميدان نتاعهم. فشكرا لكم اللي تبعتونا اليوم. انا نحب نشكر ضيافي الكل اللي كانوا موجودين معايا، السيد أليكسي كلوي اللي كان معنا مباشرة، الشيف ديجيتال اوفيسر في ديجيتال كولج وفي ميتافيرس كولج. الحقيقة أنا بدي تعلمت حاجات اليوم للناس اللي مهتمين بالدومين نتاع الديجيتال. نحب نشكرها زاد برشا اللي كانت معنا اليوم صابرين متاعنا المكلفة بالأعمال الأكاديمية في إدي فرانس. ميرسي بوكو صابرين، يعيشك اللي نورتنا على برشا حاجات في الرحلة هذه، أنك تمشي وتقرأ اليوم في الدومين ديجيتال اليوم كيفاش إدي فرانس نجم ترافقك. ونحب زاد نشكره هو أمين حمروني لو كانديدا إدي فرانس. ميرسي بوكو أمين. ميرسي بوكو افيك بليزير. يعيشك اللي انت جيت بحذنا حكيت لنا على الاكسبيرينس نتاعك ومره اخرى ان شاء الله موفق. ونشكرها هي في الاخير مدام جابرييلا كروزي لا ديريكتريس دي ادميسيون دو سيونس بو على المعلومات الكل اللي قدمتها لنا اليوم. ميرسي بوكو يحيى بن عمار اللي كنت موجود في الاعداد، يعطيك الصحه على كل شيء. كما قلت لكم ونعاود نفكركم كنت معاكم زينب مالكي في تعويض لزميلي حسان بالواعر اللي يرجع لكم ان شاء الله الجمعه الجايه واللي نسلم عليه برشا. ونشكركم انتم اللي تبعتونا مده ساعه من زمان. ميرسي امينوس في الاخراج والمرافقه على الدوام. وين انا موجوده امينوس موجود هذيك اهو. يلا نحييك امينوس، تحيه لفريق الاخراج الرقمي الكل كالعاده زاده ايهاب وعبدو. خليكم مع بقيه برامج اي اف ام في الامان. من 5 ل7 متاع العشيه على اي اف ام الموعد اليومي.